Asa naman ang kusinero aning barkuha? Nga alas 7 naman sa buntag, wala pa man gihapoy niluto. Tanawo na to ang kabina. Ngit-ngit pa man kaayo. Murag tulog pa man ang gapuyo diring alas 7 naman sa buntagon. Daghan pa kay tinaguan diri nga mga provision. Yun na pa, murag tiil man ni Mayor. Pirti pa man, ngit-ngita. Ato aragong pasigaon ang suga. Oops! Pastilan! Tulog pa nga mo kusinero. Murag perting hibuga gini kagabi, alas 7 na sa buntag, wapay niluto. Adlong Lunes pa naman karon. Pizza 18 sa Mayo 2026. Asa ka ni naglami ang kagabi nga wala pa mang kamata. Napasagdaha naman niya ang iyang trabaho nga palabi naman ni humog-humog sa gawas. Apay daghang provision aning iyahang aparador. Ang mga itlog o uban pang mga pagkaon, anaa naman diri nakatago sa iyahang aparador. Naapay kanon nga hagbay raman siguro ning giluto, bugnaw pa man sa binatay o nagaliso pag yun, mura og hilaw-hilaw nga lata-lata.